कुल्टी क्लब में एक अनोखे अंदाज में धूमधाम से मनाई गई स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती। हर साल की तरह इस साल भी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस पावन दिन को स्वामी जी की जयंती पर केंद्रित विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। नृत्य कला, संगीत समेत विभिन्न प्रतिभा प्रदर्शन के अलावा आसनसोल के कुल्टी क्लब में स्वामी जी की जयंती को एक अनोखे अंदाज में मनाया गया। कुल्टी यूथ फार्म ने रक्तदान शिविर और महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का निर्णय लेकर समाज के लिए एक महान उदाहरण प्रस्तुत किया। इस संगठन के संस्थापक व महासचिव तृतीय तुषार मुखर्जी के आह्वान पर कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, स्वामी भास्करानंद जी महाराज, सचिव कल्याण पुरुलिया देवव्रत मित्रा, प्रधानाध्यापक पुरुलिया मालथोर हाई स्कूल श्री पंकज सरकार, अध्यापक सहित समाज के जन कल्याण के कई जानेमाने चेहरे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। रिया, ANM न्यूज। স্বামী বিবেকানন্দের আজ 163তম। স্বামী বিবেকানন্দ তখনকার দিনে আমাদের অবনতির দুটো কারণ আবিষ্কার করেছিলেন। একটা সাধারণ মানুষকে পায়ে দোলানো আর নারী জাতিকে অবমাননা। ওই যে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট বলছেন, জুটের ব্যাগ আছে, তার মানে ঠিক সশক্তিকরণ। এই শক্তিটা আমাদের ভেতরে আছে। সেই যখনই মানুষ একটা সৃজনশীল কাজে তার হাত লাগালো, সে নিজের প্রতিভাটাকে আবিষ্কার করলো, তখন তার মনে একটা সাহস এলো যে আমিও পারি। স্বামীজি এটাই বলতে চেয়েছেন, বোঝাতে চেয়েছেন, শিক্ষার মূল ভাবনা এইটাই যে আমি পারি, আই ক্যান। এবং স্বামী বিবেকানন্দের সেটা খুব সুন্দর করে তিনি যে এডুকেশন ইজ দ্য পারফেকশন, ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য পারফেকশন অলরেডি ইন ম্যান। তো তোমার ক্ষেত্রে সব আছে। তুমি পরিবেশ, মানুষ, তাদের একটু সাহায্য পেলে বা তোমার সহযোগিতারা হলো, সাহায্যের চেয়ে বড় কথা সহযোগিতারা হলো। কারণ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, কোনো মানুষ যদি ঈশ্বর হন, স্বরূপত দেবতা হন, তাহলে তার ক্ষেত্রে সাহায্য কতটা প্রযোজ্য নয়। তাহলে সহযোগী হলো, তাকে পরিবেশ সৃষ্টি করে দিল, তখন তার শক্তিটা বিভিন্ন কর্মের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত করার সুযোগ চলে এলো। সেখানে আমরা দেখেছি ব্লাড ডোনেশন হচ্ছে, এই জুটের সব কিছু রাখা আছে। এই ব্লাড ক্যাম্পে এসে আমার খুব ভালো লাগছে। আমি অন্তর থেকে চাই যে এই ব্লাড সবাই জনে দিক, তাতে আমার পরের মুহূর্তে এই ব্লাডের জন্য আমাদের কষ্ট পেতে হবে না। আমাদের সবাইকে একসাথে এগিয়ে আসতে হবে যাতে আমরা সবাই ব্লাড দিতে পারি। এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। খুবই ভালো লাগছে। আজকে 12ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। স্বামীজি সবসময় আমাদেরকে জীবজ্ঞানে শিব সেবার কথাই বলে এসছেন এবং রক্তদান সেবার মধ্যে অন্যতম, মানে একটা খুব সেরা সেবার মধ্যে পড়ে সামাজিকভাবে। এবং কুল্টি ইউথ ফোরাম খুব দায়িত্বের সঙ্গে এই সমাজসেবার কাজটা করে যাচ্ছে বহু বছর ধরে। আর আজকে এখানে ব্লাড ডোনেট করতে পারে আমার খুবই ভালো লাগলো। Women empowered is very important. How to develop in our society. Society develop कभी नहीं हो सकती है जब तक लेडीज अपने पैर पर नहीं खड़ा हो पाए। ये है स्वामी विवेकानंद के आज का जन्मदिन, महान जन्मदिन। तो उसमें मैं स्वामी विवेकानंद के बानी में बोल रही हूँ। स्वामी जी खुद बोले थी, जिस देश में नारी का कोई इज्जत नहीं है उस देश का कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने देख रही हूँ अभी जो ग्लोबल पॉल्यूशन, प्लास्टिक, तो मैं उसको ख़त्म करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैंने सोचे इस प्रोडक्ट को, दिस इज़ द गोल्डन फाइबर। ये एक हमारी क्या है, एक पन्न है जिसमें हमारा फार्मर्स काम करते हैं। तो इंडियन कल्चर से जो पिछले हमारा जो इंडिया जिस दिन फ्रीडम हुआ उससे पहले यही हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस था, स्टैंड था। तो सब बंद हो रहा है, जूट मिल सारे बंद हो रहा है, सारे फार्मर्स उसमें सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उसके पास कोई काम है नहीं। क्यों इसमें क्रॉप करेंगे? क्योंकि इसका बिकाऊ नहीं हो रहा है।
कोई इसके लिए कोई सोच ही नहीं रहा। तो इसके लिए मैंने गांव-गांव में घूम-घूम के मैंने इसका ऊपर रिसर्च किया। तो मैंने सोचा जो प्लास्टिक को हटाना है एंड दिस प्रोडक्ट इज़ इको फ्रेंडली, हमारा सॉइल से खूब जल्द से जल्द रिस्टोरेट हो जाते हैं एंड द सस्टेनेबल मतलब इसको लेके हम कंटिन्यू काम कर सकती हूँ। तो यही है मेरा मिशन, आगे भी इसको लेके बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।